कड़े मुकाबले के बाद धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर तृणमूल का हुआ कब्जा। तृणमूल के निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा उम्मीदवार तापसी रॉय को हराकर जीत हासिल की। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर तृणमूल का कब्जा हो गया। तृणमूल के निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा उम्मीदवार तापसी रॉय को हराकर जीत हासिल की। उनके जीतते ही जलपाईगुड़ी मतगणना केंद्र से सटे इलाके सहित बानरहाट और धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों से आए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को खुशी मनाते देखा गया। पूरे दिन मतगणना का दौर तनावपूर्ण गुजरा। मतों की गिनती सुबह से सांप सीढ़ी का खेल जैसा प्रतीत हुआ। कभी बीजेपी आगे बढ़ी तो कभी तृणमूल। मतों की गिनती आज सुबह 8 बजे से जलपाईगुड़ी के नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस में शुरू हुई। काउंटिंग की शुरुआत से ही काफी तनाव देखने को मिल रहा था। शुरुआत में बीजेपी उम्मीदवार तापसी रॉय तृणमूल से काफी पीछे चल रही थी। हालांकि चौथे राउंड में तृणमूल उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय बीजेपी से 360 सीटों से आगे हो गए। फिर पांचवें राउंड के अंत में बीजेपी तृणमूल को 800 वोटों के अंतर से पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। बाद में सातवें राउंड में तृणमूल ने फिर पलटी मार दी और बीजेपी से घासफुल 2731 वोटों से आगे बढ़ गया। तब से तृणमूल उम्मीदवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए अंतर बढ़ता गया। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार तापसी रॉय ने अंत तक कड़ा संघर्ष किया। आखिरकार अंत में जीत तृणमूल की हुई। जैसे कि 2021 के धूपगुड़ी उपचुनाव में भाजपा ने कब्जा किया था और भाजपा द्वारा कई वादे किए गए थे। इस बार भी भाजपा ने धूपगुड़ी विधानसभा के लिए जोरों शोरों से प्रचार किया था। आखिर में धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल की जीत के बाद लोगों का भरोसा कहीं न कहीं भाजपा पर से उठता दिखा। इस बार धूपगुड़ी का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस चुनाव में तृणमूल की जीत के बाद लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल की अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि क्या तृणमूल मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। প্রথমে একটু পিছিয়ে ছিলাম আমরা, তারপর থেকেই এগিয়ে আছি আমরা। আর 36টা বুথ বাকি আছে, 1.5 রাউন্ড। এই 1.5 রাউন্ডে আমরা এই মার্জিনটা আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে ফাইনালি বিজেপিকে যোগ্যতা পরাস্ত করতে পারবো। শেষ মুহূর্তে কি মনে হয় কত ভোটে আপনারা? না, সেটা তো আর 1.5 রাউন্ড বাকি আছে, তুলতে দিন না, 3800 ভোটে এগিয়ে আছে। এগিয়ে যে আসছে পরপর রাউন্ডে আমাদের জয়, আমরা আগে বলছি যে আমাদের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর সেটা আজকে প্রমাণ হয়ে গেল। বিজেপি অনেক মিথ্যা কথা বলছে, অনেক মিথ্যা কথা বলে প্রচার করছে। মানুষ সেটা গ্রহণ করে নাই। মানুষ গ্রহণ করেছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলে গেছেন যে আজকে এখানে মহকুমা হবে, সে মহকুমা হচ্ছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ আছে, আমাদের সিনিয়র নেতা গৌতম দা আছে। এই আমরা সবাই মিলে যেভাবে এখানে পরিশ্রম এবং আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সেইখানে মহকুমা করার যে সেখানে বার্তা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আশীর্বাদ, সব মিলে আজকে আমাদের ধূপগুড়ির জনগণ সেটাকে গ্রহণ করেছেন, আমাদেরকে দুহাত দিয়ে আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং মোদির যে মিথ্যাচার সেটাকে গ্রহণ করে নেই এবং আমাদের শুভেন্দু অধিকারীর যেভাবে উদ্ধতপনা সেটাকে গ্রহণ করে নেই মানুষ। এবং মিতালি যে আমাদের দল থেকে ছেড়ে গেছে সেটা আমাদেরকে আরও বেশি প্লাস করে দিয়েছে, সেটা আরও বেশি প্লাস করছে এবং 24-এ আমরা এই জলপাইগুড়ি সিট আমরা পুনরায় দখল করছি। শুধু আমাদের এখন শুভেন্দু অধিকারী যেখানে যাবে সেখানে বিজেপি হারবে। কিন্তু চা বাগানে দেখা গেল একটা বহু অংশের ভোট কিন্তু আপনারা পিছিয়ে পড়েছিলেন, সেই জায়গায় কি বলবেন, কি খামতি ছিল? এটা এখন বুথ ভিত্তিক আছে, আমাদের রেজাল্টটা ফলাফল তার ভিত্তিতে আমরা দেখে নেব কোথায় কি হয়েছে। যেখানে বানাট অঞ্চল গত বিধানসভাতে আমরা হেরিয়েছিলাম তার মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক রিকভারি করেছি আর রিকভারিতে আজকে জয়টা এসেছে। শেষ পর্যন্ত ধূপগুড়িবাসীর আশীর্বাদে, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে আমরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলাম। আমাদের মার্জিনটা দাঁড়ালো 4355 ভোটে। 4355 ভোটে কতটা খুশি? প্রথম দিকে তো প্রচন্ড টেনশন ছিল। না, চা বাগান ছিল না, আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল সবারই যে আমাদের মূল জায়গাগুলো তখনও আসেনি গণনায়। আমরা কনফিডেন্ট ছিলাম, আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম এবং আমরা শেষ পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসী থেকেই আমরা
জয়লাভ করবে। তাহলে বলা যেতে পারে জয়ের ব্যবধান 4300 আপনি বলছেন। 55 আমি যতটুকু পেলাম খবর, অফিসিয়ালি নয়, আনঅফিসিয়ালি 4355 ভোটের ব্যবধানে জয়ী সবগুলো মিলে কি যেন বলে পোস্টাল ভোট টোট সব মিলিয়ে। যোগ করে। ধন্যবাদ নির্মল। ধন্যবাদ। নিউজ 18 চ্যানেল মধ্যে প্রথম আমাদের সাক্ষাৎকারটা নিল এখানে, পেলো আমাকে, ধন্যবাদ। আমি লড়াইয়ের মাঠ থেকে মাঠ থেকে আমি লড়ছি না, মানে লড়বো, যেহেতু আমি লড়াই নেমেছি, আমি লড়াই চালিয়ে যাবো। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। ड्र 9 सेप्टेम्बर। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद ले, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, Siliguri. Call 9832035454. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।